अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि हाउ टू टीच द साइंस टू द स्टूडेंट्स, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल छोटे बच्चों से मैं बात शुरू करूँगी कि आपने कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है साइंस को। 3 4 यानी मैं तो कहती हूँ 2 इयर्स 1 ईयर का बच्चा जो है वो जैसे सीखना शुरू हो जाता है, तो जब वो 3 4 इयर्स को पहुँचे तो अगर वो आपने उसे किसी स्कूल के अंदर एडमिशन दिला दिया या कुछ ऐसा वैसा सिनेरियो है, तो उसको इंट्रोड्यूस कैसे कराना है हमने साइंस की तरफ। देखिए, जो किताबें बनी है ना छोटे बच्चों के लिए, स्पेशली जो 3 4 इयर्स के 5 इयर्स के बच्चे होते हैं, इवन 6 इयर्स के बच्चे हैं, तो मैं आपको उनके लिए एक, मेरा हमेशा यही होता है कि मैं जब भी मुझसे कोई सजेशन लेता हूँ मैं उसे यही बता रही होती हूँ कि आपने उन बच्चों को कभी भी किताब आपके लिए, टीचर के लिए, ठीक है, बच्चों के अंदर हमने रीडिंग एबिलिटीज़ को जो है वो इम्प्रूव करना है, उनको रीडिंग की तरफ लेके आना है, क्योंकि रीडिंग अच्छी होगी जब उनके तमाम जितनी भी आप कहते हो ना लैंग्वेज के अंदर रीडिंग है, लिसनिंग है, सारी उनकी एबिलिटीज़ को हमने, स्पीकिंग है, जो एबिलिटीज़ भी हमने उनको बढ़ाना है आगे। लेकिन साइंस को थोड़ा सा आप ये जो रीडिंग, राइटिंग, ये सारी जितनी भी आप टेक्निक्स हैं, ये आप और उर्दू में, इंग्लिश में और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इसको कर सकते हो। तो साइंस को पढ़ाने का तरीका बच्चों के लिए यही है कि जब आप फर्स्ट टाइम साइंस को इंट्रोड्यूस करते हो स्टूडेंट्स को, तो उन्हें कभी भी ये मत कहो कि भाई ए फॉर एप्पल है, बी फॉर बॉल है, सी फॉर कैट है, या जो भी आप कहते हो, अलीफ और अनार है, अलिफ से अनार और बे से बकरी। आप उनको ये मत कहें, आप उनको बकरा बकरी दिखाएं, आप उनको अनार से इंट्रोड्यूस कराएं, आप उनको मिट्टी से, रेत से, पानी से, आसमान से, इन सारी चीज़ों से आप बच्चों को उनको एक्सपोज करें, इन सब से इनको इंट्रोड्यूस करवाएं। फिर उन्हें किताब की तरफ लेके, पहले आप उनको वो सारी चीज़ें दिखाएं। जब वो विजुअलाइज कर लेंगे सब चीज़ों को, तो वो जब किताब में आप उनको पढ़ा रहे होंगे, बता रहे होंगे, तो उनको सारा समझ आ रहा होगा। हमारा सबसे बड़ा यही ड्रॉबैक है कि क्यों हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बचपन से, जब वो एक निज़ाम तालीम से गुजर रहे हैं जिसमें बोर्ड के ऊपर टीचर उनको पढ़ा रहा है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपसे क्लियर करूँ कि आपने सिर्फ उनको टीवी के ऊपर बैठ के या मोबाइल के ऊपर बैठ के कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, परिंदे नहीं दिखाने, बिल्कुल भी नहीं। मोबाइल की तो आदत, उसके तो मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। आपने बच्चों को उस चीज़ से बिल्कुल दूर रखना है। अब आपने क्या नेचर में लेके आए उनको, उनको गार्डन की तरफ लेके जाएं, उनको पौधे दिखाएं कि क्या हैं, उनके कलर्स के साथ उनको इंट्रोड्यूस करें। आप साइंस को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा सकते हो। आप उनको जब पानी दें तो उनको बताएं कि ये लिक्विड है। जब आप उनको कोई सॉलिड चीज़ दें तो उनको बताएं ये सॉलिड है, लिक्विड है। इस तरह उनको आप गैस का एक जो आप उनको देना चाहते हो ना, कि ये गैस क्या है और किस तरह से बनती है, और तो आप उसका कॉन्सेप्ट भी बच्चों को दे सकते हो। छोटी छोटी चीज़ें आपने बच्चों को घर के अंदर, अपने गार्डन से, अपने किचन से साइंस पढ़ानी शुरू करनी है। ये बहुत ज़रूरी है। आप जब उनको अलिफ से अनार, बे से बकरी और सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग करवाते हो, तो वो यही वजह है कि उन्होंने सिर्फ उसको पढ़ा होता है, उससे वो उससे वो इंट्रोड्यूस नहीं हुए होते, तो तब उनको मसला होता है आगे भी जाके, वो इसलिए साइंस में इन चीज़ों में कमज़ोर होते हैं। तो बस ये याद रखिएगा कि आपने किस तरह से बच्चों को, अब जैसे सपोज आप बच्चों को कभी असाइनमेंट दें, होमवर्क दें कि आप किचन में, आपकी जो मदर हैं वो बेकिंग सोडा यूज़ कर रही हैं, उसकी क्या नेचर है, उसकी क्या केमिस्ट्री है। ज़रा जब बच्चे बड़े होना शुरू, फिर उनको बताएं ये जो सिरका आप इस्तेमाल कर रहे हो ये क्या चीज़ है। आप जो ब्रेड के अंदर ईस्ट पड़ रहा है, वो ईस्ट क्या चीज़ होता है, वो कैसे वो कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, ताकि बच्चों को पता ही नहीं होता कि भाई हमारे हम जो दूध पी रहे हैं उसके अंदर लैक्टिक एसिड का नाम, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और फलाना फलाना बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता भाई। क्योंकि मुझे पता है ना कि जब हम लैक्टिक एसिड का, तो बच्चों को नहीं इल्म होता कि लैक्टिक एसिड क्या है, एसिटिक एसिड क्या है। तो आप देखें केमिस्ट्री को स्टेप बाय स्टेप। अब बिल्कुल छोटा बच्चा है तो आपने सबसे पहले उसे कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है, कैसे उसको ज़मीन, आसमान, उड़ते हुए परिंदे, अब परिंदे हैं, पहले वो परिंदा देखेगा कि परिंदा उड़ रहा है, कोई एनिमल को देखेगा वो चल रहा है,
تو وہ کون سے اڑنے والے ہیں، کون سے چل رہے ہیں، تو یہ چیزیں ٹیریسٹریل کون سے اور ایکویٹک کون سے ہیں، مچھلی دکھائی، اس کے بعد اس کو بتایا کہ یہ کدھر رہتی ہے کیا. تو اس طرح سے سائنس کو پڑھیں. سائنس کو آپ لوگوں نے اتنا ہوا بنا لیا، اتنا مشکل بنا لیا کہ بچوں کے لیے جو آگے جب وہ فیلڈ کی طرف جانا شروع کرتے ہیں اپنے کسی بایولوجی کیمسٹری، ان کو بلا لگ رہی ہوتی ہے. اب جو مدرز اپنے بالکل چھوٹے چھوٹے بچوں کو جیسے 3-4 سال کی عمر میں، 3 سال کی عمر میں، ہمارے یہاں بھی ایک رواج سا بن گیا، کیونکہ مائیں جو ہیں وہ ایک ہاؤس وائف تو ہوتی نہیں ہے زیادہ تر آج کل، جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ ورکنگ ہوتی ہیں، ورکنگ وومن ہوتی ہیں. وہ کیا کرتی ہیں، اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی عمر میں اسکولز میں ڈال دیتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اوپر وہ اتنے برڈنائز ہو جاتے ہیں کہ ان کا دماغ، ان کے قد، یہ سب چیزیں اب کیوں چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. ہائٹ ان کی دیکھیں، ان کی جو مینٹل کیپیسٹی کو دیکھ لیں، سب جو ہے بہت زیادہ ود دا پیس آف ٹائم یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، جس کو ہم نوٹس کر رہی ہوں. میں بھی، ہر بندہ اس کو نوٹس کرتا ہے جس کی وہ عقل و شعور ہے. تو کوشش تو کریں کہ بچے کو بہت چھوٹی عمر میں اسکول میں ڈالیں، اس کو خود سکھائیں، اس کو خود سارے، اس کو آرٹس بھی سکھائیں، اس کو آپ سائنس بھی سکھائیں، اس کو آپ میتھس بھی سکھائیں. یہ ساری رسپانسبلٹی پہلے ماں اور باپ کی ہے. آپ خود بھی سیکھیں اور بچوں کو بھی ساتھ ساتھ سکھائیں، اور اس طرح سے یہ ہوگا کہ آپ کے بچے ایک اچھا جو ہے، ایک اچھے طالب علم کل کو ثابت ہوں گے، ایک اچھے انسان اور ایک اچھے شہری بنیں گے، اور ایک کامیاب کسی بھی فیلڈ میں آپ دیکھ لیں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں گے، چاہے وہ انجینئرز ہوں گے، چاہے وہ ٹیچرز ہوں گے، کسی بھی فیلڈ میں جائیں گے تو وہ لوگوں کو فائدہ دیں گے. یہی وجوہات ہیں. تو کائنڈلی فزکس، کیمسٹری، سارے سبجیکٹس کو آپ بہت اچھی طریقے سے کروا سکتے ہیں اگر آپ خود پہلے سیکھیں. ہمارے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ نہ خود اپڈیٹڈ ہیں. ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کو خود اپڈیٹ ہونے، اتنا سب کچھ ہے آپ کے پاس، آپ صرف آپ کی ایک کلک پہ انٹرنیٹ سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہو. اگر سیکھنا چاہو تو خود پہلے اپڈیٹ ہوں گے تو آپ آگے جو ہے اس انفارمیشن کو، اس نالج کو پہنچا سکیں گے. تو کائنڈلی ان تمام چیزوں کو فالو کریں. سائنس ٹیچر، اس کے اوپر انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے ویڈیو بناؤں گی، اور ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ ابھی کام کر رہی ہوں کہ بچوں کے اندر ہم نے ٹیچنگ جو ریڈنگ ایبلٹیز ہے وہ کیسے انٹروڈیوس کرنی ہے، اور کیسے ان کو امپروو کرنا ہے، اور کیسے بچوں کو جو ہے وہ کتابوں کی طرف لے کے آنا ہے، اور کس قسم کی کتابوں کی طرف لے کے آنا ہے. شکریہ.